Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, comme je vous ai promis la séance passée, المرة اللي فاتت خدمنا le cours على la transformation passive. Aujourd'hui, on va faire l'exercice en relation avec ce type de transformation. Donc, je vous ai programmé un exercice. Donc, l'exercice هذا كاين فيه الشيء اللي هضرنا عليه كامل في les règles. Donc, كاين l'actif فيه des phrases actives, فيه des phrases passives. كنت تقدروا تلقاو déjà si vous arrivez à déterminer la phrase, une phrase par exemple اللي راهي في l'active ou là راهي في le passif, déjà c'est extraordinaire. Allez-y, on va faire ensemble. Donc, observez la première phrase. Donc, je vous mets à la première phrase. Donc, l'ALN multiplier les actions militaires en zone urbaine. Est-ce que c'est une phrase active ou la passive? Donc, où est le verbe? Donc, multiplier, c'est le verbe. هذا c'est quel temps? هذا c'est l'imparfait. Bon, نعاودو نذكروا مع بعضنا les terminaisons تاع l'imparfait. هاي مع بعضنا. Donc, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, هذا c'est un imparfait. واش نقولوا؟ هذا le temps اللي تمد لي c'est un temps simple ou la composé? C'est un temps simple. Simple يتكون من جزء فريد. Donc, la règle اللي رايحه نديرها هنايا هي كما قلنا البارح être plus participe passé. être هذه صرفها في le temps اللي تمد لي. Donc, هنايا imparfait, être صرفها في l'imparfait. Donc, l'ALN a au sujet, a au verbe, les actions militaires. Donc, c'est un COD en zone urbaine. Donc, c'est la suite, c'est un lieu. Allez-y. Donc, on va commencer avec quoi? نبداو بالCOD. Si vous avez compris, نبداو. Donc, COD وين هو? Donc, les actions militaires. House COD حطيناه au début. Où est le verbe multiplier? Donc نطبق عليه la règle هذه être plus participe passé. être هذا راح نصرفه في l'imparfait. مديت لكم la fois passée la conjugaison تاع l'auxiliaire être. J'espère que vous l'avez appris. Donc être في l'imparfait نقولوا j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc les actions militaires كيفاش نقولوا؟ et terminaison. Allez-y. Les actions militaires. C'est quel pronom هذا? Les actions. Une action. وعندي le pluriel. Donc c'est quel pronom? C'est le L pluriel. Donc était, A-I-E-N-T. Était. Donc être. هاهو. Participe passé تاع le verbe. Multiplier هذا واش من groupe? C'est le groupe 1. واش قلنا عليه نحيولو ال ER ونحطو E. C'est-à-dire هم les terminaisons تاع l'imparfait نحيوهم. Donc multiplier هاهم. واش نزيدو لها؟ هذا البارتيسيب باسي نورمالمون يخلص هكا. واش نزيدولو؟ نزيدولو لو او لا مارك تاع الفيمينا اون اكسيون ونزيدولو الاس تاع البلوريال. Donc, on aura le verbe, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le par, on a le vrai sujet, par A, L, N. Allez-y. On va voir maintenant la deuxième phrase. Les autorités françaises arrêtent un grand nombre de suspects. Je vous donne la phrase, est active ou la passive? Je vous donne les autorités françaises. C'est un sujet ou non le verbe? C'est arrête. Regardez, Joseph Fred, arrête. Maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un COD. Donc, c'est une phrase active. نرجعوها الباسي باه نبداو. Allez-y, on COD. هاو نبداو به هو الأول. Un grand nombre de suspects. هاني بدينا بCOD حطيناه هو الأول. رجعنا sujet passif. Donc, هاو بدينا به. وين نروحو دركا؟ نروحو le verbe. نشوفو le verbe تاعنا arrête. Donc, c'est une seule partie, جزء فريد. Donc, c'est un temps simple. La règle تاعو كون نلقاو un temps simple هنايا. Donc, نخدمو la règle هذه كيما هضرنا عليها في الكور تاع la séance passée. Donc, être هذا être اللي راح نطبقوه هنايا رايح نصرفو au temps du verbe. هذا c'est quel temps? Arrête, E-N-T. C'est un présent. Donc, نقولوا être
كي نصرفوه في البريزون راح نصرفوه هنا في البريزون باسكو تمدري البريزون. نقولوا جو سوي، tu es، il ou elle est، nous sommes، vous êtes، ils ou elles sont. وش هي le sujet اللي عندي؟ un grand nombre de suspects. un grand nombre، un nombre اللي راه grand. donc un. donc c'est quel pronom؟ c'est le il. donc كيفاش نقولوا être مع il؟ il est. ها هو. donc le participe passé تاع le verbe arrête. واش من groupe؟ c'est le premier groupe arrêter. نحيو er ونحطو et. arrêter يخلص هكا. اسكو كاين زياده؟ نو. عندي الماسكولين singulier. est arrêté هاني خدمت لو فيرب. من وراه نحط لو بار ونحط لو فري سوجي نجيبو مع الاخر. le complément d'agent. les autorités françaises. Allez-y, la 3. Donc, la France a été mise en accusation devant l'ONU. Bon, la France a été mise en accusation devant l'ONU. Observez la phrase. Est-ce que c'est une phrase active ou la passive? Bien. Où est-ce qu'il est le verbe? How. Donc, la France, c'est un sujet, a été mise en accusation. Donc, a été mise. هنا واش من règle؟ هنا هذه c'est une phrase active ou la passive؟ هذه c'est une phrase passive. regardez le verbe a été mise. donc هنا c'est la règle الأولى ولا الثانية؟ c'est la règle الثانية تاع les temps composés. هي أصلها هذه ami ولا amise oui وحطينا لها été au milieu c'est-à-dire entre l'auxiliaire ou le participe passé. كون جات هادي كون راهي باسيف. نورمالمون واش لازم نحطو من ورا لو فيرب؟ نورمالمون نحطو لو بار. هنا ما كانش البار. هنايا راهي باسيف وما عنديش البار. كيف عرفناها باللي باسيف؟ بسبت لو فيرب تاعي. شوفوا معاه عندي وعندي لو بارتيسيب باسي وما بيناتهم ايتي ما بين لوكسيليير والبارتيسيب باسي. دونك هنا هذا لو فيرب راه مخدوم في الباسيف وي. دونك هذه سي اون فراز باسيف. واش ينقصها لو بار. وكتاش ما نحطوش لو بار يخي كيعود عندنا لو اون في لاكتيف. دونك اون. علاه حطيت لو اون؟ باسكو هذه راهي باسيف وما فيهاش لو بار اون. دونك لو اون كون نحطو ان فيرب قدام لو اون هذا الفيرب يتصرف سي كوم سي هذا الاون كلي عندي لو il و elle في singulier. هكا تصرف تاع الاون. دونك واش راح نديرو حنايا؟ نعاودو نهزو هذا الفيرب ونحيولو هذا برك. on a هذا الاو نحطوه؟ non on va pas le mettre. donc il. donc on a mis. donc il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. on a mis نكملو en accusation شكون؟ donc on a mis en accusation la France devant l'ONU. les élèves qui n'ont pas vu la séance passée, essayez d'abord de la voir. قبل ما تجيو ديروا l'exercice هذا لازم تفهموا الساعة le cours ومن بعد essayez de faire l'exercice. ما تجيبش طول l'exercice. bien, allez-y, la 4e phrase. un avion intercepté au-dessus du nord du pays est détourné par la France. شوفوا طرا مع لا فراز هذه. بون واش كاين فيها؟ عم بالي بلي اول حاجه شفتو البار من طرف. دونك راهي باسيف. دونك عندي البار. روحوا شوفوا لو فيرب. واسكي كيلي لو فيرب؟ هاو اي détourner c'est le verbe. donc هذه مخدومه ديجا راهي في لا باسيف. تخدمت avec quelle règle؟ الاولى ولا الثانيه؟ شوفوا مع لو فيرب. هذا لو فيرب c'est la règle 1 ولا la règle 2؟ c'est la règle 1. واش تقول la règle 1؟ être plus participe passé. يعني هذا être صرفناه à quel temps؟ هذا c'est quel temps؟ c'est le présent. واش معناتها؟ le verbe كان مصرف في البريزون.
كل لقينا هنا l'imparfait était détourné كون قلنا le verbe في l'actif كان مصرف في l'imparfait. كل لقيتها le futur sera détourné كون قلت le sera c'est le futur donc le participe passé كان مصرف في le futur ainsi de suite. Donc هذه c'est une phrase passive. هيا نرجعوها مع بعضنا. La phrase active. Donc باه نبداو. Donc la France. حين نبداو le vrai sujet. La France. ومن بعد هاو السوجي. Le verbe هذا est détourné. Donc لقيت être plus participe passé. C'est la première règle اللي خاصة بالأزمنة البسيطة. Donc être هذا لقيته مصرف في البريزون. واش معناتها؟ معناتها باللي le participe passé هذا كان مصرف في le présent. La France, donc détour هذا le verbe détourner. Je vais le conjuguer au présent. détourne صاي خلصت هاني صرفت لو فيرب في البريزون. علاش صرفتو في البريزون؟ بسبت هادي لقيتها في البريزون. دونك ديتورن راح نحط هنا السي دي خلي نبداو به هذا. دونك ديتورن ان افيون انترسبتي حتى لهنا. دونك حتى du pays. Allez-y, la cinquième phrase. Donc la cinquième phrase, 5 dirigeants nationalistes sont arrêtés jusqu'à la fin du conflit. Bon, regardez la phrase. Est-ce que c'est une phrase active ou la passive? Bon, تقولوا لي ما كانش لو بار. d'accord بصح ما كانش لو بار. قادرين ما نلقاوش لو بار هي باسيف وما نلقاوش لو بار. يعني كان عندي في لاكتيف عندي لو اون. دونك هنا ما عنديش لو بار. essayez de voir le verbe. هاو لو فيرب sont arrêtés. هذا سي كان ريغل سي لا بروميير ريغل. عندي être مصرف هنا à quel temps c'est le présent plus le participe passé. donc هذه la phrase راهي تخدمت ça y est راهي في la passive. donc واش ينقصها هذه la passive la phrase au passif واش ينقصها؟ ينقصها un part. واش معناتها؟ يعني في l'actif كانت تبدا بلو on. donc on. donc how le sujet je vais mettre le verbe. donc sont arrêtés. être plus participe passé. être je l'ai conjugué au présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le verbe était conjugué في le présent. donc نقولوا on راح نصرفوا في le présent. le verbe arrêter on arrête. قلنا الفيرب قدام الأون. الفيرب هذا يتصرف كلي عندي هنايا il ou elle في المفرد. on arrête ونحط لو COD اللي بديت به. on arrête 5 dirigeants nationalistes jusqu'à la fin du conflit. حتى الآخر. allez-y la 6. Les Algériens sont soutenus par l'Égypte. C'est une phrase active ou la passive? C'est une phrase, allez-y, c'est une phrase passive. كيفاش عرفتوها؟ عندي le par. donc هنايا عندي la passive. هاي le par. regardez ensuite le verbe. وينو le verbe تاعكم؟ sont soutenus. sont soutenus. واش من règle? c'est la première règle. C'est la première règle. Regardez, vous avez être et vous avez le participe passé. Donc, être صرفناه au présent. واش معناتها؟ le verbe هذا كي كان في l'actif كان مصرف في البريزون. باه نبداو هنايا هيا نرجعوها لاكتيف باش نبداو بلو فري سوجي. l'Égypte مصر. l'Égypte كيفاش راح نقولوا مع بعضنا؟ donc le verbe soutenir, je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, il ou elle soutiennent. L'Égypte soutient qui? Les Algériens. Voilà. Allez-y, la 7. La bombe est larguée à 8h15 sur Hiroshima. C'est une phrase active ou la passive. شوفوا معها. Bon. Est-ce qu'il y a un par? Non.
الحاجة الثانية اللي نشوفوها نشوفو لو فيرب élarguer élarguer زوج أجزاء هنايا regardez وهادو زوج أجزاء يتكونوا ils se composent de quoi de l'auxiliaire être donc plus participe passé هذا être مصرف في البريزون واش معناتها بلي لو فيرب كان مصرف في البريزون c'est-à-dire هادي c'est un temps passif c'est un présent passif donc هنايا c'est la passive donc هنايا راهي تخدمت سايي راهي في لا باسيف مادامها في لا باسيف ينقصها البار واش معناتها باللي كي كانت في لاكتيف on donc le verbe larguer on va le conjuguer au présent بسبت واش بسبت هذا être qui est conjugué au présent donc on va dire on largue quoi la bombe ونحطو le CCT complément circonstanciel de temps ونحطو من بعد le lieu le temps et le lieu les circonstances c'est-à-dire ظرف الزمان والمكان نقدروا نبداو به au début نقدروا نحطوه au milieu ولا نقدروا نخلصوا به allez-y la 8 donc le général Massu عندي quadrillera les quartiers musulmans عندي sujet عندي un verbe conjugué au futur عندي le RA عطوني les terminaisons تاع الفوتور RAIR ASRA RONS REZ RONT donc les quartiers musulmans donc هنا c'est une phrase راهي à l'active très bien donc active je vais commencer avec quoi donc les quartiers musulmans c'est un COD je vais نبدا bleu COD les quartiers musulmans دونك هنايا هاني بديت بالسي دي رجعتو au début لو فيرب تاعي دونك هنا سي اون فراز اكتيف راح نطبق هنايا واش من غايق الاولى ولا الثانيه الاولى واش قلنا عليها الخاصه بلي طون سامبل دونك واش تقول هذه لا ريغل اتر بلس بارتيسيب باسي اتر نصرفها كيل طون نصرفها في لو طون تاع لو فيرب اللي تمد لي هنا سي لو فوتور دونك اتر راح نصرفها في الفوتور être في الفوتور نقولوا je serai tu seras il sera nous serons vous serez il ou elle seront donc les quartiers musulmans هنا c'est quel pronom personnel واش من ضمير هنايا c'est le il pluriel donc نقولوا ils seront donc le verbe راه premier groupe يخلص بال er donc نحيو ال er ونحطوا le et Est-ce qu'il y a l'accord يعني الزيادات هذيك اللي نزيدوها le E la marque du féminin le S la marque du pluriel oui عندي les quartiers musulmans les quartiers نقولوا un quartier ولا une quartier نقولوا un quartier donc c'est un nom masculin d'accord le masculin ما عندوش علامة oui بصح هنايا عندي le S c'est le pluriel je vais ajouter juste un S هاو لو فيرب كونتو être صرفتو في الفوتور بلس participe passé دونك من ورا لو فيرب راح نحط لو بار ونحط لو فري sujet par le général Massu. Voilà. Allez-y, la 9. La fin de la Seconde Guerre mondiale a été marquée par la naissance du mouvement de décolonisation. Donc, essayez de voir la phrase. Est-ce que c'est une phrase active ou la passive? Allez-y. Très bien. Vous avez le par, donc c'est une phrase passive. راهي مخدومة ça y est هاي راهي في la passive. donc عندي le par. وش هي الحاجة الثانية اللي نشوفوها؟ نشوفوا le verbe. وين هو le verbe؟ ها هو a été marqué. شوفوا مع le verbe هذا. le verbe هذا طبقت عليه لا ريغل الأولى ولا الثانية؟ c'est la deuxième règle. واش تقول la deuxième règle تاع les temps composés on garde le temps composé ونحطو été هاي عندي été هنايا ديما تكتب هكا été نحطوها ما بين l'auxiliaire والparticipe passé c'est-à-dire هذه كي كانت في لاكتيف هذه ما كانتش كاينه غير هذا l'auxiliaire والparticipe passé. allez-y je vais commencer avec quoi donc راح نبدا بهذا راح نرجعوا لبلاصتو le complément d'agent هذا donc la naissance du mouvement de
décolonisation. On بعد le verbe. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre a. Donc a. هنايا واش من sujet واش من pronom. C'est elle singulier في المفرد. a marqué. ما نزيدو لها والو على عندي انا رجعتها في الاكتيف رجعتها في لا فورم اكتيف. دونك عندي le a c'est l'auxiliaire avoir, le participe passé ما يتاكورداش. a marqué ونحط la première partie يعني la fin de la seconde guerre mondiale حتى المونديال. Voilà. La 10. Des centaines furent envoyées dans les centres de tri de Vincennes. Bon, شوفوا la phrase هذه. C'est une phrase active ou la passive؟ شوفوا معاها. Est-ce que كاين فيها البار؟ ما كانش. زو الحاجة الثانية اللي تشوفوها وش هي؟ Le verbe. وينو le verbe؟ furent envoyés. Regardez, deux parties. La partie الأولى c'est quoi؟ وش هي هذا furent؟ C'est être. Être مصرفة quel temps؟ Donc هذا راح être plus participe passé. هذا الêtre مصرفة quel temps؟ مصرف واش قلنا la fois passée c'est le passé simple. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, il ou elle furent. Donc هذا être مصرف في الباسي simple. واش معناتها؟ كي كانت في الاكتيف الفيرب هذا كان مصرف في الباسي simple. Donc, dans les centres de tri de Vincennes, عندي هنايا un CCL. Donc, واش ينقصها؟ ينقصها le par. Donc, هذه راهي passive. هاي طبقت عليها la règle الأولى. fur, être في الباسي simple plus participe passé. Donc, c'est la passive. بصح ينقصها le par. واش معناتها؟ معناتها باللي كي كانت في la forme active كانت تبدا بلو en. Donc, en. Le verbe وين هو ها هو. دونك راح نصرف le verbe envoyer راح نصرفه في الباسي simple. في الباسي simple علاه باسكو هذا لقيتو في الباسي simple. كل لقيتو في البريزون نصرفو في البريزون. كل لقيتو في l'imparfait نصرف envoyer في l'imparfait ainsi de suite. Bon, envoyer c'est le premier groupe. La conjugaison تاعو في الباسي simple. Les groupes, plutôt le premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER, في le passé simple, عندهم terminaison فريدة. Donc terminaison فريدة وهي donc AI, AS, A, AM, AT ou R. Donc هادو verbe du premier groupe qui يتصرفوا في le passé simple. عندي terminaison فريدة. AIASA, AM, AT ou R. Donc هنا on envoie. هذا c'est un premier groupe envoyé. Envoya. On envoya. Donc on envoya qui? Des centaines. Des centaines. ونحطوا le CCL dans les centres. ونكملوا la phrase. Allez-y, la 11e phrase. Le 9 octobre 1981, François Mitterrand obtenait l'abolition de la peine de mort en France. Donc هنا واش عندي un CCT ما يهمنيش نقدر نبدا به نحطوه au milieu ولا à la fin. Regardez la phrase. C'est une phrase à la forme active ou la passive. Bon, regardez le verbe obtenez, c'est quel temps? C'est l'imparfait. C'est l'imparfait. Terminaison a été. Donc, هنايا c'est un imparfait. Les terminaisons de l'imparfait, عندي AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIUNT. Donc, sujet, verbe, وعندي le COD. En France, c'est un CCL. Allez-y, on va commencer avec quoi? COD. L'abolition de la peine de mort. نقدر نزيد en France. نزيد لها الظرف المكان ها هو. نقدر نبدا بها. Donc, وينو le verbe obtenez? C'est l'imparfait. C'est un temps simple ou la composée c'est un temps simple. Donc, نطبق عليه la règle تاع être plus participe passé. être هنايا راح نصرفها quel temps? راح نصرفها في l'imparfait parce que تمد لي l'imparfait. être في l'imparfait نقول j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il ou elle était. Donc était
été. Le verbe obtenir, le participe passé taha, c'est obtenu. Été obtenu. Ngoulou une abolition était obtenue. How le E était obtenu par François Mitterrand le 9 octobre 81. Voilà. Allez-y, la dernière phrase. Le 27 octobre 1961, c'est un CCT. Claude Bourdet, c'est un sujet. Avait interpellé, c'est le verbe. Maurice Papin, c'est un COD. C'est une phrase active ou la passive, c'est une phrase active. هنا نطبقوا عليها la règle الأولى ولا الثانية. C'est la deuxième règle. علاه؟ parce que عندي le verbe فيه زوج أجزاء. تمد لي زوج أجزاء في l'active. Donc هنايا qu'est-ce que je vais commencer avec quoi? Maurice Papin. Le verbe donc temps composé. نحتفظ بلو temps composé. Avait interpellé. هكا نعاود نخليوه كيما راه ونحطو هنا في وسطو هنايا وسطو نحطو été. Avait été interpellé. هاو لو فيرب هذا avait ما بدلتش لاكور علاه موريس بابون سي لو il. Avait interpellé avait été interpellé par Claude Bourdet ونحط la date le 27 octobre 1961. نقدر la date نبدا بها نحطها au milieu, c'est comme je veux. Bon, j'espère que vous avez compris. Donc je vous laisse et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala.